समर्थ, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विद्महे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, 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 ओम ह्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं 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 श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं 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 लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं 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 लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं
श्री लक्ष्मीभ्यो नमः 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 ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः श्री लक्ष्मीभ्यो नमः ओम श्रीं क्लीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं 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 लक्ष्मीभ्यो नमः ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः पुढं होतं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः 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 ते देन बघितलं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः पण ते बघ ते ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय अवधूत कीर्तन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ जरा गुण खूप रांडा कर स्मिता एका वाटीतून आणि समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय 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 श्री स्वामी समर्थ 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 ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री स्वामी समर्थ 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 ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री स्वामी समर्थ मॅडम सुद्धा पूर्ण नाही आहे ना वाटी गेल्यावर ठेवले कुठेतरी बघ छोटी की नैवेद्य दाखवताना नैवेद्याच्या वाटीखाली आपण स्वस्तिक काढून घ्यावे त्याच्यामध्ये तुळशीपत्र ठेवावे तसेच ह्या नैवेद्य दाखवतानाही त्याच्याखाली स्वस्तिक काढून घेऊन ताटामध्ये तुळशीपत्र ठेवावं तुळशीपत्र ठेवल्या कारणाने तो नैवेद्य जो आपण दाखवतो तो देवाला अर्पण होतो त्याच्यामध्ये जर आपण तुळशीपत्र टाकलं नाही आणि नैवेद्य दाखवला तर तो स्वतःसाठी दाखवला असा होतो तो देवाला अर्पण होत नाही त्याचा भोग देवाला चढत नाही तुळशीपत्र घातल्यानंतरच देवाला भोग चढवला असं होतो त्याच्यासाठी नैवेद्य दाखवताना नेहमी देवाच्या वाटीमध्ये तुळशीपत्र किंवा आपण जेव्हा देवनाचा नैवेद्य दाखवतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये तुळशीचं एक पान ठेवावं आणि नैवेद्य दाखवावा नंतर सांगते हा इथे मी गणपतीची पूजा केलेली आहे त्याला दोरवा त्याच्यासाठी आपण गुळ खोबऱ्याचा नैवेद्य दाखवतो आणि ह्या देवीसाठी आपण आज फळांचा नैवेद्य दाखवतो आणि अशा रीतीने सुंदर अशी पूजा केल्यानंतर आपले मनही प्रसन्न होते त्याचे स्वामींचे एक पुस्तक वाचले जाते आणि मी नेहमी पंचामृताने देवाला आंघोळ घालते आणि त्याच्यानंतर गरम पाण्याने आंघोळ घालते त्यामुळे पंचामृताने जे तूप वगैरे घातलेलं असतं त्याचं ते देवांवरचं तूप वगैरे व्यवस्थित जातं म्हणून मी नेहमी देवाला आंघोळ घालताना गरम पाणीही घेते आणि पंचामृत घेते पंचामृत घेतल्या कारणाने पंचामृताने आंघोळ घातलेली नेहमी चांगली देवाने देव प्रसन्न होतात अशी एक पहिली म्हण आहे त्याच्यामुळे मी नेहमी पंचामृतानेच आंघोळ घालते